warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Pengerusi Majlis ini, Wan Nurul Anis. Yang saya hormati semua para peserta dan juga yang saya hormati juga semualah serta juga ahli jawatan kuasa untuk program kita pada pagi ini. Okay. Pertamanya Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan kepada kita pada pagi yang cukup indah ni dalam keadaan kita berpuasa, dan alhamdulillah kita sekarang berada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan 10 hari terakhir inilah antara hari-hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kita ganjaran yang amat besarlah kepada sesiapa yang mengejarnya lah. Dan alhamdulillah pada pagi ini saya akan berkongsi sedikitlah dengan puan-puan berkenaan dengan satu topik breast cancer research methodology, dan seperti yang dimaklumkan oleh pengurusi majlis sebentar tadi, saya merupakan pensyarah di Jabatan Petrologi Kimia dan juga penyelidikan di Bestari. Dan insyaAllah saya bukan nak ceramah lah, just untuk share the experience sepanjang saya terlibat dalam penyelidikan di kampus USM ni. So saya akan campur-campur lah bahasa ni, bahasa Inggeris juga bahasa Melayu. So insyaAllah today we are going to share about the breast cancer research methodology. So basically this breast cancer research methodology is about breast cancer research in what happened in campus USM especially, and what research methodology that be involved in breast cancer research. So that's the big point lah. So I'm not going to share with you the detail about the methodology for the breast cancer research, but we're going to share about how to do the research in capacity of our role as a lecturer, as a nurse, as a research officer, as a science officer. So very basic information to guide us how and what to do. This is the my presentation outline. So first we are going to talk about what is research. The second one is how and where to start. Okay, when we get something, when we have idea, so we want to do some research. So next, we're going to apply the grant application, and then a little bit sharing about the breast cancer research. What is the methodology involved for the breast cancer research, and when we have a research, so how we want to expand our research. So then we need a networking, a communication, and also when we done our research, so how we want to share, how we want to produce our research. So we call it as a research output. So what is research actually? So apakah dimaksudkan penyelidikan? So based on this website, the research is the process of discovering a new knowledge. This knowledge can be either the development of new concept or the advancement of existing knowledge and theories that leading to a new understanding that was not previously known.
So basically research ni something that yang kita explore, what we want to explore in our daily life. Example contohnya dalam COVID-19 sekarang ini, how we want to stop the transmission of the virus among us. So now our scientists come up with to cut or to block the transmission. So we need to wear a mask. But not only mask, but the mask must three-ply mask. Maksudnya ada 3 layer lapisan dah. 3 layer lapisan untuk kita prevent ourselves from the receive the virus. But some of us, they are knowledge where they tend to wear the mask but only 1 layer. So it's not 100% guarantee that we can, for the 1 layer mask still we can have transmission of the COVID-19 virus. Okay, so that is some example of the research. So to get three-ply mask, so most of the scientists have done some research on that. Kalau pakai 1 layer apa akan jadi, kalau pakai 2 layer apa akan jadi, kalau pakai 3 layer apa akan jadi. So decided to block, to prevent ourselves from the transmission, so we need to wear a 3 layer of mask. Okay, contoh yang paling simple tu. Okay, so what is research methodology? So the research methodology is simply refers to the practical on how of any given piece of research. More specifically, it's about how a researcher systematically design a study to ensure valid and reliable results that address research aims and objectives. So research methodology is a way ataupun kita panggil cara bagaimana kita nak memastikan kita mencapai to achieve the research aim and objective. So when we want to do something, saya ada satu idea. Saya terfikir satu idea yang mungkin saya boleh kongsi dengan tuan-puan semua. Kalau tuan-puan perasan, when we go to the barbershop lah kedai gunting, so we cut our hair. So the rubbish ataupun lebihan rambut kita tu, actually barber ni tuk mana tak? Tukar gunting dia letak kat mana? So most of the barber ni maknanya dia bungkus-bungkus, dibuang lah ke tong sampah. So saya terfikir, apakah ada satu kaedah, is a way or method that we can preserve. We can collect back the balance of the hair tu yang kita telah potong tu, and then do something on that. So saya ada terfikir dan saya ada search, saya ada buat literature review, saya ada buat satu kajian bagaimana nak kutip balik rambut ni, and then kita jadikan rambut ni benda yang berfaedah. So if you see now, contohnya kita ambil tudung pula, apa tu? Air mineral, botol air mineral tu ramai dah sekarang ini. Dan kita tengok salah satu projek yang berjaya dibuat di Indonesia, dia jadikan botol air mineral sekarang ini sebagai baju. So macam mana dia boleh fikir plastik boleh jadikan sebagai baju yang boleh dipakai untuk manusia. So saya ada explore benda tu, dan daripada situlah saya dapat idea bagaimana kita nak jadikan rambut, lebihan rambut yang kita potong tu untuk dijadikan sebagai bahan-bahan yang berguna kepada manusia. Okay, so kita dah habis untuk topik pertama. Poin yang pertama. Poin yang kedua, how and where to start. So basically, when we think about research, so something related with idea. So mungkin kita tercetus satu idea ataupun kita panggil macam mari teletah nak buat gapo ataupun apa yang kita nak, new knowledge yang kita nak dapat daripada satu benda. So mari mana knowledge ini ataupun idea ni mari daripada kehidupan kita. Contohnya dia buat kerja macam mana kita nak make sure pesakit-pesakit yang ada dalam ward tu dapat duduk yang lebih selesa. Dapat selesa maksudnya segi suasana dah sejuk ke panas ke, and then suasana nak pergi toilet tu mudah,
So kalau kita boleh fikir bagaimana cara, adakah kita nak letak toilet seorang satu dekat dengan tepi katil dia ke, ataupun kita nak buat macam mana. So benda-benda tu semuanya mari start daripada masalah, problem, and then kita kena fikir how to solve the problem. So that's why kita kena identify the problem. And then kita kena create satu problem segment. Contohnya tadi, contohnya saya ambil untuk breast cancer research kan. So most of the breast cancer research right now in the whole world, they are thinking about how to prevent. Okay, how to prevent and how to do something for the patient to reduce the cases. Kalau kita tengok di Bestari, tahun 2020, more than 60% pesakit yang datang ke klinik, they come with a late stage lah. Maksudnya dah masuk stage yang ketiga dan stage keempat. So kalau kita tak nak lepas ni, banyakkan pasien kita bagi pada late stage. So bila in late stage, so the management is quite difficult lah kan. So susah sikit kita nak manage sebab kena buat banyak benda. So bagaimana kita nak make sure next year ataupun next 2 years ke, kita boleh reducekan 60% kepada less than 20%. So macam mana? Itu adalah contoh problem segment. So kita kena fikir bagaimana, macam mana, bagaimana, what and so on lah. Okay, and then we have to draw our mind mapping. Okay, mind mapping ni is like some jot down kan, kita letak satu pen and then ambil satu kertas, kita lukis. Kita buat satu maps, bagaimana kita nak brainstorm the idea. So we can plan how to do the project, what is our aims ataupun objektif kita yang kita nak dapat daripada projek kita, and then what is our expected outcome from the project. So kita kena buat satu mind mapping, and then daripada situ kita boleh expand lah the idea, tambah apa yang patut. Okay, and then bila dah buat mind mapping tu, barulah kita buat satu paperwork ataupun dalam research kita panggil sebagai research proposal. So kalau kita berada dekat work tu, kita fikir something yang kita rasa ada masalah, and then kita terlintas satu idea, kita buat dulu mind mapping. Kita draft dulu mind mapping, and then cari siapa-siapa kawan kita, present depan dia lah. Kata, I have idea how to solve this problem. Okay, so you make your proposal, and then present to your colleague, and then from that, you ask lah siapa-siapa lecturer yang ada dekat sana tu untuk kita expand the project. Okay, ini adalah satu contoh research proposal yang boleh kita sediakan, this format lah. Tapi dia bergantung, biasanya research proposal ni bergantung kepada, it depend on the funder. Biasanya proposal ni ataupun research proposal ni, dia lihat kepada siapa pemberi duit dia. Biasanya research proposal ni kadang-kadang research ni memerlukan bajet, dia memerlukan duit. So kadang-kadang kita nak minta dengan siapa? Dengan USM. So USM dia ada proposal, dia ada format yang perlu kita ikut. So kalau kita nak duit dia, kita kena ikut cara dia lah. So the standard, pertamanya kena ada title. Tetapi kadang-kadang title ni boleh diubah selepas inilah. Tulis dulu, cincai dulu, tulis title apa yang kita nak, and then kena ada background. Background biasanya a background to the topic and a timeline of a recent development in the field highlighted by the key point. So kita nak buat pasal breast. So breast and what? Contohnya, saya ambil apa yang terfikir kepada saya sekarang ialah, boleh tak kita buat satu kit yang kita boleh detect breast cancer ni, macam mana kita detect kecaman ni. Soal kecaman ni, kalau kita nak detect kecaman ni, sama ada kita akan gunakan fingerprint punya blood dia kan. Jadi kita letak, kita boleh tengok dia punya bacaan gula berapa. So sekarang ni untuk breast cancer tak ada benda tu, tak ada. Kalau ada pun memang dalam proses untuk buat. And then kalau boleh kita nak gunakan satu method untuk detect breast cancer in early stage. Contohnya kita pakai urine. Ada urine ni, bagaimana pasien yang buang urine tu, dia nak buang urine tu, kita gunakan urine, kita celup satu dipstick, and then kita boleh detect something protein ataupun mana-mana biomarker yang boleh tell us
when you positive this marker, so you are tendency to have a breast cancer for the next 2 years, for the next 3 years lah. So kita boleh predict benda tu. Tu antara idea. So kita kena buat satu carian di dalam internet. Dan ada tak orang yang telah buat benda tu. So cuba cari. And then kita kena juga ada dari segi question ataupun kita panggil research question. The research will investigate to provide the evidence. So kita tulis. Dah, apakah soalan kita nak jawab daripada tu? Macam tadi lah dah. Adakah sebelum ini disediakan satu dipstick untuk detect icon chain daripada pesakit breast cancer untuk mengesan kanser payudara pada peringkat sekian-sekian. So kalau tak ada, baguslah dah. Maksudnya kita buat satu yang baru. Okay, research method ni adalah metodologi lah bagaimana kita nak buat. Contohnya kita kata untuk kita buat detect icon chain daripada patient ni macam mana? Sama ada kita nak pakai icon chain tu berapa lama dah? Sensitive 44 hours ke? Patient tu kena puasa ke? Ataupun macam mana? So kita kena baca dulu research daripada kalau ada dah buat, kalau tak ada orang buat, maksudnya kita kena try and error daripada kita dulu lah. Maksudnya kita kena fikir benda tu. And then kita kena ada perancangan. Detail a working plan of the timeline and schedule for your research. So agak-agak berapa lama kita nak siapkan projek kita ni. So biasanya minimum projek adalah setahun. Kalau projek research yang melibatkan patient recruitment ataupun kita menggunakan pesakit sebagai sampel kita, of course dia akan ambil masa lah. Tapi kalau kita sekadar menggunakan benda-benda yang biasa, fase didik itu mungkin dia akan lebih cepat dan masa akan jadi lebih pendek. Dan kita kena sediakanlah bibliografi ini, maksudnya reference ataupun dokumen-dokumen yang kita rujuk untuk kita melaksanakan projek kita ni. Okay, know your expertise. Sekarang ni bila kita terfikir sesuatu research atau penyelidikan, kita kena fikir kita ni expert bidang apa. Contohnya saya berbidang breast cancer, tapi bukan dalam bidang klinikal, saya lebih kepada bidang molecular pathology. So kita expert bab kita dan kita bila kita nak buat research, we have to think siapa akan jadi member kita. Dengan siapa kita kena collaborate. So contohnya dekat Bestari, so Bestari ni one stop center. Di Bestari kita ada researcher daripada kalangan saintis, kita ada clinician. Clinician ni expert surgery, contohnya tim Dr. Maya, Dr. Wan Zainira. Kita ada clinician expert buat lab, contohnya daripada pathology department. So kita ada Dr. Wan Faizia, and then kita nak tengok juga image. So image kita ada Dr. Johara. So bila kita buat satu proposal, kita memerlukan bantuan daripada mereka yang expert dalam bidang masing-masing. Okay? Dan sampai itu juga, bila kita dapat dah maklumat-maklumat semua ni, maklumat ataupun data tu yang kita dapat, kita perlu analyze. Jadi sesetengah data yang kita dapat, kita tak expert nak analyze. So kita memerlukan satu software, contohnya kita panggil SPSS. SPSS ni kadang-kadang kita sendiri tak expert. Kita tahu, tapi mungkin kita tak expert untuk buat, untuk analyze. So, kita memerlukan seseorang expert dalam bidang ni. So contohnya lebih sehari, kita ada tim statistician, Prof. Kamarul Imran Musa. So kita boleh invite dia untuk jadi kita punya collaborator. So in terms of collaboration, the collaboration can be done sama ada within in department. Contohnya kita buat antara department kita. Contohnya saya di patologi kimia, saya cari kawan-kawan atau rakan pensyarah yang memang expert bab ni, tapi di kalangan kita, di kalangan satu department yang sama. Tapi kalau kita nak mencari researcher ataupun expertise daripada department lain, kita panggil inter-department. Contohnya kita nak tengok cell cancer daripada breast cancer patient, tissue kan. So we need a pathologist from pathology department. So kita cari Dr. Wan Faizia. And then kalau kita nak buat something on technique ataupun engineering, so kita nak cari siapa? Contohnya kita nak cari mereka yang expert buat dipstick. So mungkin kita boleh cari mereka yang expert dalam bidang ni, contohnya Prof daripada microbiology. So kalau kita nak cari engineering, kita kena cari dekat kampus yang ada engineering, contohnya dekat Pulau Pinang. So kita boleh tanya, kita boleh Google, cari nama-nama, jadi kita contact. Jadi kalau kita nak buat
besar yang melibatkan international expertise, so kita boleh buat collaboration dengan universiti-universiti sama ada di dalam Malaysia ataupun di luar Malaysia lah. So we need to gather all the expertise so that we can have a good research proposal lah. So why kita nak expertise, sebab masing-masing ada bidang kepakaran masing-masing. Kita tak tahu semua. So we need to share our knowledge and we need to get another that expertise to be in our group so that we can make our research tu lagi powerful lah. Okay, so the collaboration is very important. So very when we say important, because when we collaborate, so we need to get a trust from all the collaborator kita lah. So kita kena discuss antara collaborator kita tu apa yang kita nak dapat, kita nak capai daripada project ni. So kita as a leader kena lead the project lah, and then so we need other contribution from our collaborator so that they can help us, and then we can make sure our project can bring can go for lancar lah, untuk berjalan dengan lebih lancar. Okay, point ketiga, grant application. So we have our proposal, that when we have our idea, so from the idea we want to translate to something. Kita nak buat project ni, we need money. So kita nak duit. Ada certain proposal ni kita tidak perlukan duit, tetapi buat masa sekarang ini agak mustahil kalau kita nak buat satu projek research tak perlu duit. Kebanyakan projek memerlukan duit. So dalam USM ni lecturer ataupun pegawai yang bergrade 41 dan ke atas layak untuk memohon grant penyelidikan. So pegawai penyelidik, staff nurse yang grade 41 ke atas boleh memohon grant. Grant ni duit lah. So grant tanah ni lah, grant dalam bentuk duit. Maksudnya funder. So kita boleh minta daripada mana-mana syarikat ataupun mana-mana company yang sudi untuk bagi duit kepada kita untuk kita buat projek. Tapi bergantung kepada demand company tu ataupun kalau kita minta dengan private sector. Okay, so contohnya saya ambil dalam USM. Dalam USM kita ada beberapa jenis grant. Antaranya grant short term. Short term ni grant jangka pendek. Maksimum yang kita boleh apply adalah 40,000 untuk 2 tahun. So bagi mereka yang bergrade 41 dan ke atas, so mereka boleh memohon grant short term ni secara dalam talian. So semua orang yang bergrade 41 boleh minta belakang. Bagi lecturer, mereka hanya boleh minta sekali sahaja short term. And then kalau dah habis, mereka tak boleh minta lagi, mereka minta grant dan lain. Antara grant lain yang ada dalam USM adalah grant RU. Research University Grant ni, dia agak banyak sikit application dia, lebih kurang 100,000 untuk satu projek. Jadi bagi lecturer, pensyarah, so saya dimaklumkan lah, berdasarkan maklumat terkini, grant RU ni akan keluar dalam masa 2-3 bulan lagi, mungkin bulan ni, selepas kita dapat result grant FRGS. So short term ni dia buka 4 kali setahun. Bukan maksud buka, maksudnya dia akan di 4 kali setahun. So dia berlaku sepanjang tahun. RU ni mungkin sekali atau mungkin 2 kali saja setahun. Sebab dia banyak sikit dia punya allocation. Jadi dia tak buka kerak lah. Okay. Dan siapa yang layak mohon kena baca baliklah dia punya kriteria tadi. Okay, di peringkat nasional ataupun di peringkat Malaysia ni, kita ada grant FRGS, Fundamental Research Grant, di mana FRGS ni hanya diberikan kepada pensyarah sahaja. Dan FRGS ni dia quite kompetitif lah sebab ramai satu Malaysia minta. So dia akan tengok di mana proposal yang terbaik. Sebab dia akan bagi duit. So sekarang ni dia letak satu limit shilling untuk FRGS ni 250,000 untuk projek 3 tahun. Jadi mana-mana lecturer layak untuk memohon boleh mohon. Tapi baru tutup baru ni bulan lepas dia dah tutup dah. Tapi dia boleh tengok result sekarang ni dekat online. So FRGS ni dia online saja. So mana-mana lecturer yang ada apply, so boleh tengok setakat mana ada progress evaluation yang berlaku untuk FRGS. So ada setengah dah dapat result tidak recommend, nak recommended tu maksudnya tak percaya lah tu. So boleh convert lepas ni bersedia untuk memohon grant RU. Maksudnya di sini
kita gunakan proposal yang telah kita buat dalam RGS ni convert kepada untuk mohon grant RU lepas ni. Okay, kita ada grant RGS. RGS ni grant yang agak besar, saya rasa dah 500,000, dan grant LRGS ni lagi besar, dah available tak banyak, tapi dia punya ceiling dia bukan 1 juta lebih lah. So ini jarang-jarang orang yang dapat, dan dalam Malaysia ni kita boleh biar tak ramai lah akan dapat grant ni. Okay, untuk peringkat international ni kita boleh collaborate dengan mana-mana universiti. Contohnya saya ambil BPSP baru ni kita terima collaboration ataupun funder daripada Newcastle University. Newcastle University. So mereka bagi duit kepada kita untuk kita run certain project based on their interest and their demand. Contohnya baru ni dia bagi kita duit 10,000 untuk run familial breast cancer. So kita kena buat satu project based on kita punya expertise, dan kita ada funder yang nak bagi duit tadi tu lah. Okay, external grant, banyak external grant yang di offer tapi quite kompetitif. So dia memerlukan satu proposal yang agak power lah, contohnya grant tuas dan travel grant. Okay, dan selain daripada grant-grant tersebut ada juga grant yang di offer oleh company. Biasanya company ni dia nak buktikan bahagia dia ni ataupun dia punya produk ni terbaik. So that company offer two researcher from university untuk run this project. Contohnya Ogawa. So Ogawa claim dia punya kerusi urut dia tu ada massage chair dia tu mampu untuk memberikan ketenangan kepada pesakit. Pesakit apa? Sakit spine problem ke, ada kidney failure ke. So bila dia berada di atas kerusi Ogawa ni, dia akan mendapat kenikmatan rasa sihat tu. So they have to prove. So when they have to prove, so the company need patient to prove to be a sample. So our clinician from our hospital can recruit the sample from the patient sample, and then patient tu boleh duduk atas kursi tu rasa dia punya tu. So kalau terbukti memang patient tu rasa selesa, so terbuktilah dia punya teori ataupun hipotesis tadi tu. So Ogawa ni salah satu company buat kursi urut kan. Okay, company yang kedua adalah company IBM. Ni adalah company syarikat komputer. So USM receive a lot of IBM from IBM punya sponsorship ni lah. Dan kita ada rekan daripada Jepun lah. Okay, next slide. Okay, ni adalah this is the website for USM. So you can log in to www.research.usm.my. So from this website, we can have all information regarding the grant application, how to apply, what is the available grant that offer from outside, also from the USM sendiri. Okay, so when we decide to do research, so we need to have what we call pembahagian duit, the budgeting. So USM, in USM, they have a certain format that we need to follow. So the format is depend on the university. So macam USM, dia ada pembahagian based on vote. Contohnya, vote 11,000 adalah vote untuk gaji. So di sini ini saya ambil contoh kerana short term. So short term dia boleh bagi up to 600 per month untuk dibayar kepada pembantu kita. So some research, the main principle, kalau ataupun kita panggil principal investigator ni, dia tak ada masa nak buat research. So dia memerlukan seseorang untuk membantu dia. And dia membantu tu dia kena bayar gaji. Contohnya sekarang kita nak bayar gaji RA ataupun research assistant. So research assistant kita kena buat satu budget untuk kita bayar berapa lama. So dia bergantung kepada depend on how much money that can allocate from the grant. Contohnya untuk short term ni bagi 30,000 atau 40,000 untuk 2 tahun. So we have to divide the money based on how much we have. Contohnya kita kata kita memerlukan RA for 6 months. So the maximum we can give to the RA is 600 per month. So kena multiply by 6 lah kan. So akan dapat 600 kali 600 akan dapat 3,600 untuk 6 bulan. So selepas 6 bulan kita kena fikir cara lain pula untuk bayar macam mana. So kita ada buat 21,
perjalanan dasar hidup, maksudnya kalau dah projek ini melibatkan kita kena collect sampel luar daripada tempat kerja kita, so kita boleh claim mileage. Dan ataupun kalau kita nak hadir ke sesuatu tempat yang memerlukan kita stay, dan kita boleh claim hotel ataupun kita boleh claim uh, tambang, tak, kereta api, kapal terbang, bas. So kita kena kira boleh lah. Maksudnya kita kena allocate boleh, kena agak berapa. So kalau kita kata flight daripada KB ke KL, berapa kita RM70 satu hala. So kalau 2 hala sudah RM40. So kita kena mention dalam itu, flight to West from Kota Baru to KL, RM140. Berapa kali? Kalau 2 kali setahun, kena darab times tu lah. So benda-benda semua kena perdetailkan. Jadi kita tulis bajet 21 RM8,000. Tapi RM8,000 ni tak ada ke satu dah. Tidak didetailkan. So kita perlu detailkan. RM8,000 ni nak pergi mana ke mana, hotel berapa lama nak kena bayar. Tapi bagi hotel ni dia ada dia punya limit dia. So mengikut pangkat dan grade masing-masing. Kalau grade 41 dia boleh claim bawah pada 220 sehari. Tapi kalau grade 54 dan ke atas, mungkin up to RM350 semalam. So bergantung kepada grade kita. Okay, dan kita juga boleh gunakan duit untuk buat telefon. Contohnya kita nak call someone daripada outside, kita nak claim. So kita kena ada bukti, resit-resit yang kita, contohnya kita boleh top up kad dah. Top up kad tu kita beli RM50, so kena ada resit. Bukti kita guna RM50 tu untuk menghubungi siapa-siapa yang ada kaitan dengan research. Dan juga kita boleh gunakan duit di Vote 23 ni untuk kita bayar fax. Contohnya kita nak fax surat daripada USM ke UKM. So kita boleh claim. So biasanya dia akan ada resit lah yang akan keluarkan daripada pejabat-pejabat yang kita guna. Okay. Yang seterusnya Vote 27. Vote 27 ni bekalan bahan-bahan lain. Maksudnya kita nak beli alat-alat research. Bagi mereka yang for those with lab work, so dia ni a chemical. So chemical, Vote 27. Maksudnya kita panggil disposable item. Kita bayar, katakanlah kita kata kita nak beli botol. So botol untuk kita ambil darah tu, berapa sen? Katakanlah 204,000 pieces. So kita kena dapatkan quotation lah. So biasa quotation ni kita boleh minta, we can request from the company to send us the full list of the quotation. So bila kita dapat benda tu, kita kena perdetailkan di dalam permohonan kita tadi tu lah. So USM dia minta kita buat detailkan ataupun kita boleh panggil itemization of the item yang kita nak beli sekali dengan harga dia lah. So tuan boleh tengok contoh yang saya buat ni. Ini adalah proposal saya. So kita perdetailkan kalau kita nak beli obat, tembak Zephon ke, kita nak beli tube. So kita kena perdetailkan berapa harga, dan harga tu mari daripada company yang kita minta tadi tu. Okey, so kita ada banyak lagi buat live di Vote 28, 29, dan ada juga certain research ni kita boleh beli alat. Contohnya kita kata kita nak beli komputer, contohlah kan, tapi setahu saya sekarang tidak dibenarkanlah komputer ni. Tapi kita boleh minta atas kita pun justifikasi kita. Contohnya kita buat study dekat dengan kita kena keluar, dapatkan data kat luar, so kita kena enter data tu menggunakan laptop. Sekarang kita ada laptop. So kita nak beli, kita kena justify sebab apa kita nak beli laptop tu. So laptop tu barang buat 35. Okay, so bila kita buat benda ni semua, bajet ni, kita kena hantar kepada funder tu lah. So bila funder dapat permohonan kita, dia akan dinilai. So bila dia nilai, bergantungan kepada dia nak duduk berapa dah. So biasanya kita katakanlah untuk short term grant, maksimum dia bagi kepada kita RM40,000. Tapi once they sit on the evaluation committee, so the evaluation committee decided, no, we don't give you RM40,000, we give you RM36,000. So dia potong balik lah, slash balik duit kita atas reason tertentu lah. Kita pun tahu reason dia kenapa. Tapi biasanya kita tak akan dapat lah 100% what we apply. Biasanya the research committee will slash less 10% atau 20% daripada original publication yang kita request. Okay. So, sebab apa mereka potong? Okay, mereka nak semua orang dapat. Dan antara strategi
USM, saya tengok 2-3 tahun kebelakangan ni, untuk grant RUI, contohnya ada, we apply for maximum 100,000. So 100,000, bila kita dapat, dia tak akan bagi 100,000. Dia akan bagi kita 60,000 lagi. Sebab apa dia kata? So we can give another 40,000, another researcher. So USM, they have to follow certain rule to get the KPI for Myra 1 and Myra 2. So Myra 1 ni, Myra 2 ni dia ada certain point yang dia perlu dapat. Dia kata untuk dapat certain point, we need to have more than 20 PI in research grant. So that's why mereka bahagikan duit tu, walaupun 100,000 dia punya shilling, tapi kita tak akan dapat 100,000. Sebab kita akan bagi kepada orang lain pula. So dia boleh increase dia punya PI, KPI. So bila kita dapat grant, biasanya peringkat universiti akan bagilah dah satu congratulation, contohnya Dr. Yani Berliana ni dapat grant daripada Petronas. So dia bila pengumuman dah buat satu surat penghargaan dia, Dr. Ling Wei Fong dapat grant daripada L'Oreal. So L'Oreal ni syarikat kosmetik lah. And then kita tengok dekat USM BPSP kita ni, Dr. Prof. Asrini dapat 400,000 daripada KPT. So banyaklah kan, 400,000 ni banyak ni, almost half of million. So projek apa yang dia buat? Kena baca dah tak? Adalah projek-projek dia tu. Ni ada grant TRJS. Dan kita ada juga Dr. Zul. Dr. Zulkifli ni, Dr. Zul Kelola. So he have received more than 1 million grant daripada company ataupun daripada kerajaan bagaimana ni, Ministry of Higher Education. So idea untuk dapatkan benda ni perlu bagi daripada kita. And then kita translate the idea through the research grant lah. So kita boleh cari mana-mana funder. Contohnya yang ni Dr. saya dapat 1.927 juta daripada kerajaan untuk buat projek pasal kedola. So kita boleh banyak lagi grant-grant yang kita boleh apply sampai ni, tapi kena biasanya you can refer the grant that offer from the RMC ataupun Research Management Center ataupun dekat PSP dia panggil Research and Development Office lah, R&D. Okay, point seterusnya adalah saya nak share sikit regarding the breast cancer research, BCR. So breast cancer research ni to me saya boleh bahagikan kepada 3 jenis. Pertamanya clinical research. So clinical research maksudnya kita buat research tu ada menggunakan human, manusia. In vivo research maksudnya kita menjalankan research, kita buat kajian menggunakan haiwan. So every animal yang kita guna kita panggil sebagai in vivo. Okay, the last one we call as in vitro. In vitro maksudnya adalah kita menjalankan penyelidikan dengan menggunakan sel-sel lain daripada manusia atau binatang, tetapi kita letak dia di dalam satu bekas. Itu kita panggil in vitro. Saya akan detailkan lagi lepas ni. So, kenapa kita perlu jalankan penyelidikan dalam cancer, breast cancer ni? So, saya ikut dalam seorang researcher daripada UK, dia kata, researchers around the world are working to find better ways to prevent, to detect, and treat the breast cancer, and to improve the quality of life of patient and survivor. So sekarang ini, hampir dah beratus-ratus tahun dah kita hidup, sekarang ini manusia still lagi mencari bagaimana the better ways to prevent. Bagaimana untuk prevent, to detect, untuk kesan, dan untuk merawat kanser payudara. So kita dah ada, tapi mungkin contohnya kalau kita segi prevention, macam mana kita nak prevent. Sebab sekarang ni dunia ni makin lama makin canggih, dan kita tengok more than 90% the risk of the breast cancer ni mari daripada isidapan manusia itu sendiri, contohnya segi lifestyle. The only 5% comes from the genetic. So 90% comes from our environment, contohnya daripada pemakanan, daripada kehidupan seharian kita deal dengan plastik, whatever lah kan. And how to detect ni, sekarang ni the way untuk kita detect breast cancer sama ada dengan menggunakan ultrasound untuk kita detect, sama dengan menggunakan mammogram. Dan kita buat breast cancer screening lah, tak menggunakan tangan untuk kita detect sama ada lah ataupun tidak. So tidak ada kaedah lain.
So saya propose sebentar tadi, saya kata bagaimana how untuk kita detect breast cancer in early detection. Contohnya kita menggunakan urine daripada patient, and then kita boleh detect if this protein present in a dipstick in the urine, so we can confirm that this patient can get breast cancer for the next 2 years, for the next 1 year ikutlah. So benda tu tak ada lagi orang buat, so kita boleh buat lah. Okay, so kita go one by one. Clinical research. So clinical research biasanya melibatkan human subject. Okay, human subject biasanya breast cancer patient. Tapi serta research, we not only recruit breast cancer patient, we also recruit the normal healthy subject. Sebab kita nak buat perbandingan. Ketika kata breast cancer ni, saiz payudara mereka yang ada breast cancer banyak besar ni. Saiz payudara nama besar ni. Adakah ada perbezaan? So kita kena ada satu comparison yang jelas lah. Sebab tu kita perlukan breast cancer patient dan kita juga perlukan daripada normal healthy patient. Okay, benda yang kedua, kita nak tengok apa itu patient sample. So bila kita kata breast cancer patient, dalam menjalankan pendidikan secara klinikal, kita memerlukan sampel daripada pesakit. So what we need from the patient sama ada kita perlukan blood, darah, breast tissue ataupun urine. So tiga-tiga sampel ni amat diperlukan kepada penyelidik untuk digunakan sebagai satu proses untuk kita akses kepada maklumat-maklumat yang kita boleh perolehi daripada tiga jenis patient, tiga jenis sampel patient. Okay, yang keduanya adalah patient data. So patient data ni sama ada clinical data. Clinical data ni maksudnya contohnya saya ambil treatment management. Contohnya bila patient mari dekat kita, kita nak tahu dia punya treatment macam mana. Contohnya dia dah pergi buat kemoterapi, radioterapi. Kalau kemoterapi berapa banyak dah ambil, berapa cycle dia dah siap. So data tu diperlukan untuk kita buat satu kajian. Yang keduanya daripada blood ataupun daripada tissue patient tadi tu kita akan dapat lab data. Contohnya scoring for the immunohistochemistry lah. So ada kadar strong, weak, and then kita dapat juga result daripada slide histology HNE staining. And then dibesari juga contohnya kita ada sertakan satu form yang kita nak data seperti dari segi jantina, umur, address, dan juga education. So data-data ni kita boleh gather dan kita boleh buat satu analisis. Contoh saya ambil sekarang ini adalah satu penyidikan yang tengah dikemas kini yang tengah dibuat adalah berkenaan dengan dipanggil GIS research. Geographical Information System means that we want to see the patient yang comes to ASM ni daripada kawasan mana. Contohnya, data pada tahun 2018 hingga 2020, most of the patient yang mari ke USM mari daripada Kota Baru. The majority, more than 60% patient come to USM from Kota Baru. So kita betul sebab apa? Sebab apa ramai patient yang mari kat kita daripada Kota Baru. Bukan daripada Jeli, bukan tempat-tempat lain lah. Itu sebab apa? That's why kita perlukan kita perlukan data-data, kita panggil demographical data. And then yang seterusnya data dari segi imaging. So data segi imaging ni biasanya kita ambil daripada mammogram, X-ray, ultrasound. So apa can do with the imaging data? So sekarang ini the latest research that in progress lah, that ongoing in the world is about kita panggil AI, artificial intelligence. So the artificial intelligence ni satu proses penyidikan yang melibatkan dia gather all the data, and then after this they will come up dengan satu sistem ataupun apps yang kita boleh detect mammogram dan result tu secara terus. Tidak memerlukan bantuan daripada doktor untuk diagnose the result lah. So benda tu pun baru lagi, dan insyaAllah kita ada lagi kita dalam proses berjalan daripada tim Prof Kim lah yang buat pasal projek ini. Okay, so untuk menjalankan
for us to do the human ataupun breast cancer research that involve human, first what we need is a ethical approval. So in USM, when we deal with human, because you need a sample from the human, macam tadi kita nak blood, kita nak tissue, kita nak urine, even though urine ataupun buangan urine ke, stool ke, najis ke daripada patient, still we need to apply for the human ethical approval. So it's satu kita panggil sebagai satu prosedur yang amat penting. So once we have idea to use the human subject, so we need to apply for the human ethical approval. After we get approved from this jawatan kuasa, then baru boleh kita mulakan projek ini. As long as project ini been approved, so we can do anything that in the scope of the research that approved by the human ethical approval. So contohnya kita apply human ethical approval untuk blood, but tiba-tiba kita ambil tissue, so tak boleh. Itu adalah menyalahi undang-undang dan kalaulah dapat ada kesan ada penyalahan di dalam menggunakan kelulusan ethical approval ni, maka researcher tu boleh ambil tindakan. So kalau kita buat apply untuk darah, ambil darah saja. Kita nak buat pasal tisu, kita kena apply untuk ambil tisu. So kita kena berhati-hati dengan human ethical approval ni. Mereka boleh mereka sebenarnya tujuan human ethical approval untuk menjaga kebajikan pesakit. Contohnya di Besari, kita ada sekarang ini more than 5 penyelidikan researcher yang menggunakan blood. So that's why we can control lah. So kalau ada satu patient, 5 orang yang nak guna blood dia, seberapa banyak dia perlu gunakan. Darah dia perlukan untuk buat research pasal sekian lah. So that's why human ethical approval ni adalah salah satu kaedah cara untuk dia kontrol dalam menjaga kebajikan pesakit-pesakit ataupun tidak untuk menjaga penyalahgunaan kepada pesakit-pesakit kanser ni. Okay, next. So tadi it's very important to get human ethical approval. So for those who are interested to do research on human, so of course you need to have a human ethical approval first. So without this, you cannot proceed the research. Yes, as I mentioned before, so in breast cancer patient, in Besari, we have a multidisciplinary team from pathology department, from surgery department, from radiology department, and also from the oncology department. So kalau ada di antara kita tuan-puan yang berminat, so boleh datanglah ke Besari untuk buat cancer research dengan menggunakan perkara-perkara yang ada. Okay, so bagaimana kita apply human ethical approval ni? So tuan-puan boleh pergi ke website japan.kk.usm. So di sini diberikan very tedious because we have to fill up banyak sangat form, tapi of course ialah satu proses. Kita kena bersabar dalam mengisi borang-borang ni. So kalau tengok dalam online ni, dia ada 13 jenis form yang perlu kita isi, tapi bergantung kepada jenis penyelidikan yang kita akan buat. So it depend on the nature of the study lah. Kalau if you have interventional study, so you have to use this form. If you use non-interventional study, you use this form. So for start, you have to consult with the Japan Secretariat. You can call or you can go to the office, ask them, I want to do this study, which form that related to us. Because when you salah guna, tersalah isi borang, so untuk return balik tu, ia dah semangat sebab mengisi borang Japan ni adalah sesuatu yang amat menyeksakan daripada personally daripada saya lah, sebab dia terlalu sangat borang, terlalu sangat banyak maklumat yang diperlukan. Dan kadang-kadang kalau tersilap, kita kena repeat balik, memang letih lah. Okay. So banyak lagi benda-benda yang perlu dipertimbangkan. Is too many things that we need to take in consideration when we want to study the breast cancer that involve patient. Okay, for blood sama ada you have to take blood for fasting or non-fasting. Untuk breast tissue, you want to use a fresh tissue or fixed tissue. Urine pula, so based on our
urine, 24 hours, 4 hours urine, fasting urine, non-fasting urine. So it's depend the nature of the study lah. So you can discuss with your collaborator. So in breast study, so there are person in charge. Let's say you want to study about the patient in ward. So before you go to the ward, you have to inform Dr. Maya that Dr. Maya now is the HOD for surgery department, and it was replaced by Dr. Wan Zaidiran as kita punya penyelaras koordinator for clinical investigator. So kena inform dulu Dr. Maya, Dr. Wan, yang kami nak pergi jumpa patient ni untuk dapatkan. Biasanya first thing that researcher need to do is go to see the patient and get the patient approval. So that's why we need the approval. So after we get the patient consent and patient approval, so kita boleh ambillah dia punya sampel untuk sama ada tisu ataupun urine ataupun blood. Okay, so inform Dr. Maya atau inform Dr. Wan Zaidiran untuk mendapatkan untuk dimaklumkan kepada beliau, dan biasanya beliau akan maklumkan balik kepada staff nurse ataupun boleh kepada MO in charge ataupun MMed yang in charge. And then if you want to collect the blood, make sure that dalam ward tu bawa botol sendiri. Bawa botol sendiri. So make sure you use a correct botol. So kalau guna untuk serum, biasa pakai botol yang jenis macam mana? Botol dia ada banyak jenis. Dia ada yang EDTA, ada yang plain tube, ada yang EDTA tube. So ada banyak jenis. So please make sure you bring a correct tube lah dekat ward. And also for the urine pun dia ada dia punya preparation dia. Sama ada you akan bagi letak chemical and then berapa mil kita nak. So bergantung kepada jenis penyelidikan. Okay, if you want to see the patient in clinic, biasanya kena tanya, kena refer kepada sister in charge. So kalau kita di Besari, Sister Rosmaini lah. So jumpa Sister Rosmaini, mention dekat dia kita nak jumpa patient ni, and then biasanya patient yang kita jumpa kalau kita ambil sampel, even urine sampel pun, we have to give some honorarium. When we apply for the ethical approval, in the form, they will ask you how much money you had to give to the patient. So biasanya kita kata kita ambil 5 ml blood from the patient, biasanya kita akan bagi RM20. So it depend on the researcher lah berapa nak bagi, tetapi biasanya kita akan dapat advice daripada human punya secretariat. Okay. And then OT, so the researcher also can go to the OT to get a fresh sample from OT. So from OT you have to get approval from the Besari ataupun OT department. So you can ask Dr. Maya, Dr. Wan Zaidiran, and you have to wear the OT punya uniform lah untuk masuk ke dalam OT. And then please bring your tube juga. So biasanya if you need a fresh sample, so make sure you bawa, contohnya kalau melibatkan fresh sample, biasa kita pakai bag lah, ataupun yang fix ni biasanya dia akan bawa tu dalam formalin dan hantar kepada Jabatan Patologi. Okay. Next, in vivo. In vivo study tadi dia melibatkan that involve animal study. So in vivo refers to the research is done with or within an entire living organism. Example, contohnya adalah include studies in animal model, okay, or human clinical trial, or something that we need from the animal, such as organ, blood, and tissue. So performing in vivo studies is crucial to the development of medical device, surgical instrument, procedure, or novel therapies. Okay, so biasanya kita gunakan animal ni atau in vivo ni untuk kita menjaga penyelidikan berkaitan dengan medical device, ataupun kita nak test a new drug, ataupun kita nak test new herbal. Contohnya kita kata pokok rama-rama ini dipercayai boleh merawat breast cancer. So we need to prove first in animal. We need to use this pokok rama-rama and test on animal. So we call it in vivo study. So this in vivo study also provide data that is important for the proof of concept, determination, function validation,
do manuscript preparation, also the application. So the common animal use in study biasanya kita gunakan adalah mice. Okay. Mice ni tikus kecil, tikus kecil rat, tikus yang agak besar, burung ada tapi jarang digunakan di Malaysia, rabbit, arnab, biasa digunakan oleh tempat kita di USM ni, guinea pigs, hamster, farm animal include pig and sheep, dogs, primate and also the cat and chimpanzee. And then the most popular animal for research now is ikan, fish. So sekarang ni dekat tempat kita, we try to develop a new animal model for the animal study. We use fish, but I think it's not yet fully utilized lah. But the famous now in UIA lah. So if you want to do some research that involve fish, so you can call, you can have a collaborator from UIA, Universiti Antarabangsa. And of course, for you to do the animal study, you have to apply for the animal ethics approval. Ini sama juga macam kita nak buat on human study. So still, we need to follow this flow. So before you do the study, you have to apply the animal ethical approval dekat USM. So isi borang dia, tetapi the form is quite simple compared to human approval. Okay. So contohnya saya bagi situ contoh-contoh, salah satu contoh yang melibatkan tajuk pendidikan melibatkan animal study. So this is contoh animal approval daripada USM. Okay, so before we proceed, biasanya animal approval ni kita akan dapat bekalan animal from the aras lah. Kita ada rumah haiwan dekat dengan belakang tu. So mereka akan minta, bila kita apply, saya nak tikus 100 ekor. So they will ask you, what is the animal approval? So we have to show them this animal approval pada mereka, pada aras ni. Okay, ini adalah contoh penyidikan yang saya buat semasa projek PhD saya. So kita menggunakan tikus untuk kita develop breast cancer. So as you can see, this bagaimana kita induce breast cancer dalam tikus. Okay. So gambar A itu ada rat placed in each cage. Satu cage tu ada tiga ekor. And then kita bagi dia makan, kita bagi dia minum. And then untuk induce breast cancer, we use MNU, that chemical, by the intraperitoneal injection, IP. And then we use chemo drug to treat the breast cancer. So this tikus, this rat, we call it spread dolly rat. Tikus warna putih ni. So you can see this is the tumor lah. Berapa size dia tu lebih kurang dalam 14.08 mm size tumor tu. So when we inject the chemo, so we can see the reduce the apa ni kita panggil the reduce size of the tumor when we apply treatment with the chemotherapy. Okay, so you can see this the tumor. So this the main blood vessel that supply nutrient to the tumor for growth lah. Okay, I think this is the last slide from me lah. So last one is in vitro. In vitro, as I mentioned before. So in vitro study occur in controlled environment. So such as a test tube or petri dish. So in vitro dia melibatkan penggunaan cell culture. So the common name that kita gunakan adalah sama ada cell culture ataupun cell line. So the normal cell line that we use in breast cancer study, such as MCF7, MDA, MB231. So this particular cell line is very specific. MCF7 is a progesterone ataupun kita panggil estrogen positif. MB231 adalah progesterone negatif. So specific cell for specific purpose lah. So for the in vitro study, so far we no need ethical approval to do this in vitro study. Okay, ni contoh biasanya in vitro study ni kita buat dalam kita pakai Teamhook lah untuk kita buat di study. So ini contoh-contoh gambar-gambar
bagaimana kita melihat sel lain di bawah mikroskop. So ini adalah sel-sel kanser yang merebak. Okay, sama juga. Dan basically di sel lain biasanya kita ambil daripada human juga. So kita culturekan dia. So lastly, networking ataupun communication and research output. So it's very important communication. If you want to do research, a good research, we need to communicate with others, others' expertise, so we can get help from others' expertise to make sure our research good, and we can make a two-way communication, maksudnya kita bertukar-tukar pendapat untuk kita mendapatkan satu proposal yang terbaik lah. Okay, 5 tips untuk for communicating your research. Pertamanya, consider your audience. Okay, simplify your language, present your work, share your research in various ways, and also keep being creative. So, bagaimana kita nak publish kita punya ni, ataupun kita nak communicate, sama ada sekarang ni, sama ada kita share kita punya idea di dalam Facebook, ataupun kita boleh rakam video, publish on YouTube. And then if you are Insta famous, gunakan Instagram. So if you are Twitter, gunakan Twitter. But the most thing yang famous sekarang ini adalah WhatsApp lah. And then banyak lagi lah benda-benda yang kita boleh gunakan the social media untuk kita mencari kita punya collaborating partner. Another online communication apps that can help us untuk mendapatkan maklumat, kita pakai Google Scholar ataupun kita panggil LinkedIn. Okay, LinkedIn ini satu community researcher dan juga company, private company yang ada dalam satu group ni. Kita boleh share kita punya information. So ada akan reply daripada mereka. Okay, the apps researcher ni satu apps yang kita boleh update every second, every minute kita boleh update maklumat. Contohnya kita kata what is the current research on breast cancer. So kita kan download researcher daripada kita punya handphone, and then dia akan notice kita jika ada mana-mana paper yang publish. Researcher yang publish hari ni, ada seorang researcher publish pasal breast cancer. So dia akan update kita, dia akan bagi kita notice, oh ni paper baru keluar. So dia boleh update kita lah. And we can use ResearchGate to share our research information. So benda-benda semua boleh di-download daripada internet and boleh digunakan dalam handphone. And Publon ni adalah satu website yang kita boleh update, yang boleh kita share kita punya knowledge, expertise, so that ramai lagi boleh kongsi dengan kita. Okay, in terms of research output, daripada satu projek tu kita boleh dapatkan master student ataupun PhD student untuk run this project. And sekarang ini kita tengok USM bertambah bagus dah, makin naik, makin famous, makin seru. Naik ke tangga 39 peringkat dunia, the World News ranking ni. So kita ucapkan tahniah kepada semua lah yang terlibat dalam membantu USM meningkatkan kita punya pencapaian. Okay, paper publication. So at the end of the study, biasanya bila kita dah dapat result, kita dah ada result, kita akan share kita punya result. So salah satu sharing konsep kita pakai adalah kita menulis paper. So paper ni kita boleh publish dalam mana-mana jurnal yang ada dalam dunia ni. Tapi tengoklah ada jurnal-jurnal mana, sebab every single jurnal ni dia akan ada cost dia. So contohnya paper Nature ni mungkin kena bayar up to 30k per paper. Nature ni antara paling famous lah. Antara jurnal publication yang paling famous. Ada yang kena bayar sampai berpuluh-puluh ribu ringgit. Yang murah pun ada, Scopus mungkin dalam 3,000. Ada pun kita panggil W Web of Science Group pun ada. So it depend on the journal tu lah. So biasanya paling murah pun adalah 4,500 untuk satu paper. So kita nak publish pun kita kena bayar. Kadang-kadang kita terfikir juga tak, kenapa pelik sungguh tak? Hasil kita bila kita nak share dengan orang, kita kena bayar. Tak tahulah, itu adalah satu dunia yang mencari keuntungan lah daripada hasil teknologi kita. Tapi macam mana, we have to follow the rule kan. Okay. And then satu lagi, biasanya untuk kita menjalankan satu penyelidikan, bila kita dah dapat grant, kita akan cari student. So biasanya student, kita boleh buat satu iklan, looking opportunity for MSc PhD student under certain project. So kita boleh letakkanlah apa projek kita dan apa jenis student yang kita nak.
Jadi kita boleh masukkan dalam email ataupun share dalam mana-mana social media. Okey, saya rasa itulah sedikit daripada saya. Sekarang dah almost pukul 12 lebih dah. So, terima kasih banyak-banyak. Thank you very much. Dan insyaAllah kita doakan semoga kita dapat bertemu dengan Lailatul Qadar pada tahun ini. Jadi, Allah Ta'ala alam, saya give back to the MC lah. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Kumat atas perkongsian beliau itu tadi. Sebelum kita meneruskan lagi sesi pada hari ini, diingatkan kepada semua hadirin bahawa borang maklum balas akan diberikan di akhir sesi dan wajib diisi bagi mendapatkan mata CPD. Sebarang soal jawab boleh dikemukakan di ruangan Q&A atau boleh raise hand. Ada soalan ke? Jika tiada soalan, kita akan menutup majlis kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Kumat atas perkongsian beliau itu tadi. Semoga apa yang dikongsikan oleh beliau sebentar tadi akan memberikan manfaat kepada kita semua. Maka berakhirlah sesi kita pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Kumat dan kepada semua yang terlibat. Kami dari Unit Bestari ingin memohon maaf di atas segala kekurangan dan kesilapan yang berlaku sepanjang majlis ini. Sekian, terima kasih.